Kalau Fitri kan dari Medan, dia orang yang kepasan-kepasan. Di sini. Hok kan dari Hok. But in Indonesia people Hok kan? Indonesia we call santan. Karena papa-papa tapi kita kan nggak sekolah dari mana ada Ina Magdalena. Oh, oke. Kemarin ngobrol. Ketemu? Oh, ngobrol aja. Oh, ini ada telepon. Belum. Oh, belum di center. Wah. Ini namanya pintu. Oke, kita akan segera memulai. Mari kita membuka kitab Yosua pasal 6. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 6. Kitab Yosua pasal 6, the book of Joshua chapter 6. Kita membaca ayat 20 hingga ayat 23 and we are going to read from verse 20 to verse 23. Mari membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. In English, so the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city, and they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, ox and sheep and donkey, with the edge of the sword. But Joshua had said to the two men who had spied out the country, go into the harlot's house, and from there bring out the woman and all that she has, as he swore to her. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami. Sekarang kami mohon berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu. We have read your word, O Lord God. Now we pray, please speak to us so we may understand it. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.
In the name of Jesus, our Lord, we all pray. Amen. Halaman 20, page 20. Ada dua pesan Yosua kepada Israel sebelum mereka berperang. So, before they go to war, Joshua speaks to them and tells them two things. Pertama, mereka harus menemukan dan menyelamatkan Rahab sekeluarga. Tambahkan kata Rahab. First, they must find and save Rahab and her family. Kedua, mereka harus menjaga diri. Tambahkan kata menjaga. Agar tidak tergoda mengambil barang jarahan. Secondly, they must contain themselves so that they will not be tempted to take things that have been devoted to God. Yosua tidak melupakan Rahab sekeluarga. Joshua does not forget Rahab and her family. Yosua bisa saja melupakannya. Bukankah janji perlindungan itu diberikan bukan oleh Yosua, melainkan oleh kedua mata-mata yang disembunyikan oleh Rahab, tetapi itu tidak dilakukannya. Joshua could have forgotten or could have chosen to forget the promise. Because after all, the promise of protection was not given directly by Joshua. It was given by the spies sent by Joshua, but then hidden by Rahab. But that he did not do. Bukan saja Yosua memegang janji yang dibuat oleh bawahannya, ia pun mengingat kebaikan. Tambahkan kata kebaikan dan pengorbanan Rahab. Not only does he keep the promise made by his subordinates, he also remembers the kindness and the sacrifice made by Rahab. Itulah yang membuatnya menugaskan Israel untuk mencari dan melindungi Rahab sekeluarga. And that's the reason Joshua charged Israel to find and protect Rahab and her family. Saudara, kemuliaan jiwa seseorang ditunjukkan oleh janji. Tambahkan kata janji. Yang dipegangnya dan kebaikan yang diingatnya. Tambahkan kata kebaikan. So, to see how noble somebody is, or to see how virtuous somebody is, we can tell by whether or not they keep the promise. Oke, mari kita sambung. Let's continue. So if we want to see how good somebody is or how noble somebody is, we can actually tell by the promise that they make, whether or not they keep the promise. And secondly, by how well they remember the kindness that they have received. Kita mesti berupaya keras memegang janji. Jangan membuat janji seenaknya dan melanggarnya juga seenaknya. So we must do our part and do our best to keep our promise. We cannot make a promise as we wish and break it as we want to. Nggak bisa ya. Kepercayaan dan hormat orang terhadap kita bergantung pada janji yang kita buat. Tambahkan kata buat.
dan janji yang kita tepati. Tambahkan kata tepati. So you see, people's trust and respect to us depend on the promise that we make and the promise that we keep. Jadi berhati-hatilah berjanji, dan setelah berjanji tepatilah. So be careful when we make a promise. And after we make a promise, do our best to keep it. Kita pun mesti mengingat kebaikan orang kepada kita. Jangan lupa untuk berterima kasih, tetapi terpenting jangan melupakan kebaikannya. Tambahkan kata melupakan. We also ought to remember the kindness that people have given us or done for us. Do not forget to thank them, but most importantly, do not forget it. Mengingat kebaikan orang berarti menghargai. Tambahkan kata menghargai kebaikannya. Oh, okay. Mengingat kebaikan orang berarti menghargai. Tambahkan kata menghargai kebaikannya. Dan mengingatnya, tidak melupakannya. To remember somebody's kindness means to appreciate their kindness. We remember it. We don't forget it. Melupakan kebaikan orang sama dengan tidak menghargai kebaikannya. Dan menganggapnya tidak penting. Tambahkan kata penting. To forget the kindness that we have received from somebody is like we don't appreciate the kindness that we have received. And we think of that person as if that person doesn't matter to us. Stop dulu saudara. Kita mesti mendisiplin diri untuk berterima kasih dan menghargai apa yang orang perbuat bagi kita. We must discipline ourselves to appreciate what people do for us. Saudara, kita ini dinilai oleh orang bukan oleh perkara besar, tapi oleh perkara kecil yang kita lakukan. You see, people value us based on the little things that we do for them, not the big things. Bila kita ini mengingat kebaikan orang meskipun kecil, dari situlah orang bisa menilai siapa diri kita. You see, if we remember the little kindnesses that we receive from people, then people know that this is who we are. We don't forget them. And number one, most importantly, we think of them as being somebody. Saudara, waktu orang menilai bahwa so and so barulah nanti menghargai kalau menerima kebaikan yang besar. Nah, saudara, inilah akhirnya gambar orang tentang diri kita yang negatif. So if people see that we are only like grateful, appreciative to people when we receive big things from people, then they will say, oh, that's who you are. You don't actually look at people equally. You don't appreciate everybody the same. You only appreciate those who can give you a lot. Maka saudara, kita mesti mendisiplin diri, menghargai orang berdasarkan hal-hal kecil yang orang perbuat bagi kita. And that is the reason we must take the time, discipline ourselves to appreciate the little things that people do for us. Sambung. Dapat kita bayangkan betapa menegangkannya saat-saat itu bagi Rahab. We can only imagine the tension that Rahab had to feel at the time. Selama 7 hari dia melihat dan mendengar Israel mengelilingi Yeriko sambil meniup sangkakala. For 7 days, she hears Israelites circling Jericho, blowing the trumpet. Pada hari ke-7 akhirnya tembok Yeriko runtuh, Israel menyerbu masuk. On the 7th day, on the 7th circle, then the
the wall of Jericho tumbled down and Israel go inside. Nah, bila kita berada di posisi Rahab, mungkin kita bertanya-tanya, apakah mereka masih mengingat saya? Apakah mereka akan memegang janji? Apakah mereka akan datang menyelamatkan saya sekeluarga? Put yourselves in Rahab's shoes. Most likely, if we were Rahab, we would be asking these questions. Will they still remember me? Will they keep their promise? Will they come and save me and my family? Memang jadinya saudara tidak ada jaminan, hanya ada janji. You see, there is no assurance, there's only promise. Namun Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan Yosua adalah wakil Tuhan di Israel saat itu. Tambahkan kata wakil. Jadi ia pun tidak ingkar janji. God never breaks his promise, and Joshua is God's representative in Israel at the time. That's why he also does not break his promise. Saudara, kita mesti percaya pada Tuhan lewat percaya pada janjinya. You see, we must trust God. And the way we trust God is by trusting his promises. Itu saudara. Kita ini nih mesti ya pegang bahwa kalau Tuhan sudah berjanji seperti ini, maka dia akan nanti melakukannya. We must keep it, hold it. This is his promise. If he has made this promise, then he will keep it. Tuhan tidak akan melanggar janjinya. He will never break his promise. Misalnya janji apa saudara? What kind of promises that God has made to us? Misalnya, dia berjanji dia akan beserta dengan kita sampai kesudahan zaman ini. One of them is the promise that he will be with us until the end of the age. Jadi kita mesti percaya Tuhan bersama kita. Kita tidak melihatnya, tapi dia bersama kita. Dia kok belum menjawab doa kita, tapi kita mau percaya dia bersama kita. We trust that he is with us even though we still don't see him. Perhaps we have a problem and we have prayed and we haven't seen the result yet. We must trust he is with us. Percaya pada janjinya. Saudara, waktu Tuhan melihat kita anak-anaknya percaya pada janjinya, ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. You see, when God sees that we as children trust in his promise, he is pleased. He is very pleased. Jadi ini saudara-saudara yang jadinya kita mau selalu pegang ya. Tuhan pegang janji. Jadi kita mesti percaya pada janjinya. Sambung lagi. Pesan kedua, Yosua dapat dibayangkan betapa lega dan senang hati Rahab sekeluarga ketika melihat mata-mata yang ditolongnya datang bersama prajurit lainnya untuk menyelamatkannya. We can imagine how relieved and happy Rahab was when she finally sees these two spies that she has helped come with the rest of the soldiers to rescue her. Pertolongan Yosua adalah pertolongan Tuhan buat Rahab. Singkat kata, Yosua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tambahkan kata perpanjangan. So, the help that Joshua gives is like the help that God gives to Rahab. Simply put, Joshua becomes the extension of God's hands. Kita pun mesti menjadi perpanjangan tangan Tuhan. We too have to become the extensions of God's hands. Apa yang Tuhan perbuat, itulah yang kita perbuat. Tambahkan kata kita.
Whatever God does, it is something that we must also do. Sebaliknya, apa yang kita perbuat adalah perbuatan yang Tuhan sendiri akan perbuat. Tambahkan kata Tuhan. On the contrary, whatever it is that we do, it is actually something that God Himself would have done. Jadi kita mesti menjadi perpanjangan tangan Tuhan. So it's important that we become the extension of God's hands. Pesan kedua Yosua kepada Israel adalah jangan. Tambahkan kata jangan. Mengambil barang jarahan sebab semua barang berharga seperti emas dan perak sudah dipisahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. The second message that God gives to Israel is, do not take the devoted things. Because all these precious things like gold and silver have been set aside to be given to God. Yosua tahu betapa menggodanya semua barang-barang berharga itu. Sekuat-kuatnya mereka, pastilah mereka tergoda. Tambahkan kata tergoda untuk memilikinya. Joshua knows how tempting all these precious things are. Even though they try to be strong, but they will be tempted. Itu sebab Yosua perlu mengingatkan mereka bahwa barang-barang itu sekarang adalah milik Tuhan. Tambahkan kata milik. Dan bahwa barang siapa mengambil milik Tuhan akan harus menanggung akibatnya. Joshua needs to remind them that all these precious things are now God's. They belong to God. And whoever takes something that belongs to God will have to bear the consequence. Dan akibatnya bukan hanya harus ditanggung oleh mereka yang mengambil, tetapi juga oleh seluruh komunitas. And the consequence have to be paid not only by those who actually take it, but by the whole community. Sayang, tidak semua taat. Tambahkan kata taat. So Joshua reminds them, do not take the things devoted to God. Yeah, because all these belong to God. And if you take it, then not only you who have to pay the consequence, but also your community, the people around you. But too bad, not everybody obey God. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan tahu ada yang tidak taat. Dan akhirnya seluruh keluarganya harus menanggung hukumannya. As we know later, there are people who disobey God. And then the whole family will have to pay the consequence. Nah, mari kita sekarang akhiri. Mengambil sesuatu yang menjadi hak Tuhan berakibat serius. Begitu seriusnya sehingga berakibat luas. Tambahkan kata luas. To take something that belongs to God has a serious consequence. And the consequence is huge. It's nothing small. Akibat dosa adalah seperti api yang membakar beberapa helai ranting pohon yang akhirnya menjalar dan membakar seluruh hutan. You know, the consequence of sin is like a little fire that burn a few twigs, but in the end, burn the whole forest. Hukuman dosa, tambahkan kata hukuman, ditanggung oleh orang yang berbuat dosa. Tapi seringkali akibat dosa, tambahkan kata akibat, ditanggung oleh orang di sekitar yang tidak berbuat dosa. So the punishment of sin is to be paid by
the person who committed the sin. But oftentimes, the consequence of sin will have to be paid by those around us who did not even commit the sin. Saudara, kita melihat ini, ya, saya kira cukup sering. I'm sure we have seen this oftentimes. Orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan melakukan banyak sekali dosa atau kesalahan. Siapa yang nanti harus menanggung akibatnya? Keluarganya. We have seen this over and over. One person commits sin, one person commits mistakes, the whole family end up paying for it. Sering kita melihat itu. Jadi ingat ya, hukuman dosa ditanggung oleh orang yang berbuat dosa. Tapi konsekuensi atau akibat dari perbuatannya seringkali ditanggung oleh orang-orang di sekitarnya. So remember this. The person who commits sin, yes, he or she will have to pay for it. Pay the punishment for it. But the consequence of what he has done affect the whole family, affect people around them. Ini yang sering terjadi. Sambung, jadi jagalah diri, jangan berbuat dosa, sebab dampak dosa luas dan dalam. Tambahkan kata dalam. So, be strong, contain ourselves, do not sin, because the consequence of sin is huge and deep. Oke, saya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan.